همه این سوالات رو جواب بدیم. اجازه بدیم من 2500 رو بگم به خاطر اینکه فوکس هم بنابراین اون یه دونه رو که جواب بدیم بقیه رو همه پلتفرم میتونه داشته باشن. 2500 به این صورت بود که وقتی ما پروژه بازسازی سیستم بانک ملی برای رسیدن به دست یافتن به قول معروف دبیت کارت رو توی بانک ملی پیاده کردیم، اولین قدمی که بود این بود که ما بتونیم یه استراتژی پیاده کنیم و از طریق اون استراتژی بتونیم یه راهبردی رو نشون بدیم و پروژه‌های زیر مجموعه‌اش، پروژه‌هایی که زیر مجموعه راهبرد رو چیز بکنیم، دیفاین بکنیم و به اینکه چه مراحلی داره و چه نیروی‌های احتیاجی باید توی اون پروژه و توی پروژه دیگه که راجع به هدفمندی و تکس HST بود، ما حدود تقریبا میتونیم بگیم 250 یا 300 ما کارآموزی دادیم برای اینکه استراتژی یعنی چی، پیاده سازی یعنی چی، چه نوع استراتژی‌هایی باید استفاده بشه و غیره غیره. این هیچ ربطی به این جزء شرکت خصوصی بود و ما زیر مجموعه اون 500 تا هر کدوم اومدن یه سری از گروه ها رو از شرکت های خودشون آوردن و این شرکت هم شرکت های خصوصی بود که تونستن بچه های خودشون رو به قول معروف ادوکییت بکنن و اون پروژه رو رولات بکنن. این پروژه ها هیچ کدومش به جمهوری اسلامی ایران یا به دولت یا به چیز خصوصی ربطی نداشت. بنابراین من همین کار رو توی سالستیکا انجام دادم، من همین کار رو توی مولسون کورز انجام دادم غیره غیره. برای ما وقتی میریم اونجا به عنوان یه دونه مشاور میریم اونجا و یه عده رو ادوکییت میکنیم، یه پروسسی رو پیاده میکنیم، یه فرآیندی رو نشون میدیم و یه عده رو چیز میکنیم، آماده میکنیم برای اینکه اون نالج رو منتقل کنن به گروه‌های دیگه و این that's it. خب برای دوستان میخوان جواب بدن در زمینه دوباره واسه ببین یه واقعیت ما ایرانی هستیم و you can't unfortunately divorce, and nor should you, what's going on in your ancestral homeland from what's going on here in your life. You can't. As much as you may want to, you cannot, right? My experience, and I have to be honest with you, my experience in Iran is limited. I was there for less than 6 months of my life when I was three and a half. So I can't speak, frankly, what life is like in Iran. But what I can tell you is that I understand from what I hear from my friends in the human rights circles that there are human rights issues. There's no doubt about that. There are many. To the extent that as a human being, never mind Canadian, where we have all these beautiful freedoms and rights and privileges, as a human being, I would want everybody in the world to have the same rights, privileges that I have here in Canada, the same freedom, the same democracy, right? Whether that's in Iran, whether that's in China, whether that's anywhere in the world, as human beings we should want that, right? How we get there is an open question. That's where the debate comes in. Do we do it this way? Do we do it that way? Is it internal? Is it external? I'm not an expert in these things. But to the extent that you can always talk about we need to move towards a better society, we need to move towards something that's closer to the rights that we have here, then that's what value drives me when it comes to the issue of Iran. And that's about the extent that I can say about that. Thanks. So when it comes to the issue of Iran, I think, quite frankly, that we have to reflect things and express things as they currently are in Iran. And there's no doubt, if you look at all the indices, that Iran has one of the worst human rights records the world over. That's just a fact. People can agree and disagree as to whether you're supposed to highlight that or not. That's just a fact. So why not present things as they currently are? I actually think that the most important issue as it relates to Iran is human rights, because
that is where the emphasis for the international community should be, to promote human rights in Iran. I, as everyone else who is here, can truly say that the developments in 2009 were absolutely painful. Just watching it from afar and seeing so many people on the streets and seeing the government apparatus deal with them the way that they did, that just really breaks your heart. There's no other way to look at that particular issue. However, that having been said, I think it would be fair to say that different people within our community look at that issue from a very different lens. And truth be told, if any of the people here are elected, it really does not turn on that. That's not why we're running for public office. We're running for public office because we care about social issues that Iranians here care about, and to improve the lot of our community here. And I think we all have been exposed to differences of opinion, as we should be on the Iran issue. But it wouldn't make any difference insofar as these people are concerned, whoever's elected, how exactly they nuance that particular issue. Quite frankly, as an elected member of Parliament, no one cares about what our view would be. But what they would care about is whether we're good MPs for our constituents. Whether when there are healthcare issues, we are resourceful enough to actually help people. When there are immigration problems, are we the type of people that are going to roll up our sleeves and do something about it? Or when it comes to access to post-secondary education, are we the type of people who really will hold to our ideals and make sure that education is accessible to all people who want to go and do this? I mean, recently 60% of Canadians said that they do not think any type of post-secondary education is accessible to their children. Those are the types of challenges which I think elected members of Parliament are supposed to be fixated with. Not, what is your position on Iran or Cuba or Albania? I think we all agree that the human rights situation is terrible, and to the extent possible we will highlight it. But other than that, I don't think that's a very critical issue insofar as the challenge we have ahead of us. Thank you. من اول از همه معذرت‌خواهی کنم بعد از اینکه صحبت کوتاه‌مو انجام دادم باید معذرت‌خواهی کنم از دوستان رو باید ترک کنم جلسه رو به دلیل کامیتمنت دیگه. سوال مهمیه ولی در این حال همونجور که من فکر کنم ولی هم توضیح داد، من یه نکته رو باید اینجا ذکر کنم. کسی که قراره در مجلس اتاوا انتخاب بشه اگر ایرانی باشه، من همیشه یه چیزی رو میگم، نه قراره که در مجلس خدای نکرده مجلس شورای جمهوری اسلامی نماینده باشه، نه نماینده اپوزیسیون خارج از کشور ایرانی هست، نماینده کانستیتوئنت هست در اتاوا، یک نماینده کانادایی هستش در واقع. و پالیسی و اینترنشنال پالیسی یکی از در واقع وظایف یک MP هست که میتونه روش کار کنه و مانور بده. ایرانی بودن مهم هست، به خصوص من فکر کنم این سوال شاید متاسفانه یا خوشبختانه برای من شخصا خیلی سوال رلوونتی هست. وارد سرگذشتم نمیشم ولی فکر کنم فرست هند ترین ویکتیم هیومن رایتس جمهوری اسلامی جلوتون نشسته و با زندگیش خود شماها دیل کردید در تمام سالهای مهاجرت. 3 سال از مرگ پدر ژورنالیست هم در زندانهای ایران نگذشته. بنابراین به عنوان کسی که هیومن رایتس زندگیش رو تحت تاثیر قرار داده و تمام جنبه‌های زندگیش رو تغییر داده و حتی اینوالومنتش در پالیتیکس امروز کانادا ریشه میگیره از همون کرش برای هیومن رایتس، نه فقط برای ایران، جنرال اسپیکینگ هیومن رایتس و حق برابر و مساوی برای همه. من روی در واقع اون رولی که کانادا همیشه هیستوریکلی بازی کرده که پیس کیپینگ بوده،
تاکید دارم و احترام به هیومن رایتس و سیتیزن های کشوری که در موردش صحبت میکنیم و در اینجا کشور در واقع عزیزمون ایران هستش و من فکر میکنم که همونجوری که علی‌ام گفت ما یک کامیونیتی دایورس هستیم، در درون خود کامیونیتی دایورسیتی های متفاوت داریم و اون چه که باید مد نظر هممون باشه فکر میکنم و به خصوص من شخصا به دلیل زندگی شخصی خودم و تجربه‌ای که به پابلیک خواهم آورد Human Rights says the first thing for me و امیدوارم که حالا این سوالها به نحوی پاسخ گفته باشه. من معذرت میخوام از خدمتتون.